Hi guys, TikTok po tayo guys. Like and share na lang po guys. Maraming salamat guys. TikTok po tayo guys, TikTok. Nagluto kasi yung phone ko guys. Si Sarisa, good morning. Thank you for coming. Katapos ko lang kasi guys maligo kasi mag-work na naman. Yun nga sinasabi ko guys, pagkagising namin, magtatrabaho. Pagkakain ng almusal, magtatrabaho. Pagkaligo, magtatrabaho. Non-stop working in this house. Nakakasora na guys. Thank you sa patamsak guys.